Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagbabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, pinasubay sa Philippine Standard Time, untop alas 7. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao, at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag. Welcome sa lain na usab nga hugna sa tuang mga balita dinhis atong tulumanon. Bantay Balita. Ramsa lang gihapon ni mga igsoon, makig-uban kaninyo hangtod ta sa alas 8 ang takna sa kabuntagon. Nining adlaw nga Miyerkules, pitsa 5 nas bulan sa Agosto, tuig 2026. Sa gihapon kita nang hinaot nga ang tanang nagpaminaw nagtan-aw nining atong programa. Ang tanan unta mga kaigsonan anaa sa kahimsog sa Panglawa. Ubani ko ninyo mga amigag, mga amigo, atong ihato diha kaninyo mga labing wahing balita dinhi sa ato, mga balita sa kauluhan, mga balita sa gawa sa nasod, balita sa sports, sa showbiz ug sa labing wahing kahimtang salakat sa panahon. Mga balita nga dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa nabantog na kaayong Lactopafi. Dalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa produktong Inzumo.
Atong Sibya inyong mabati pinagi sa ato ang partner station nga nakahook up usab nato karong buntaga mga igsoon. Mabati ta pinagis 95.3 One Heart Radio DYAJ. Mabati sabta tibuok kalibutan pinagi sa internet. Naka-live ato ang Sibya sa ato ang Facebook page Bantay Radio Cebu. Karon sa uluhan sa ato ang mga balita. Bantay Balita ngayon. Headlines. Headlines sa ato mga balita dinhi sa ato. Binaliw landfill posibleng nga bawian og business permit kung padayong magdumili pagdawat og basura gikas Cebu City. Focus crimes ni ubos og 36% sa Hulyo base sa datos sa PNP. Duha ka reklamo gipasaka batok sa 20 ka mga opisyal sa DPWH Cebu 3rd District. LTO7 temporaryong gihunong ang pagdakop sa mga motor nga dunay aftermarket nga muffler. Barangay og SK elections posibleng i-postpone ngadto sa tuig 2028. Sa gawas sa nasod, cargo ship na igo sa gingong pabuto duol sa Kasar, Oman. Sa sports, Alex Iala musabak sa 2026 Canadian Open. Mao kadto ato ang headline. Balita ngayon. Headline. Detalye sa atong mga balita sa ato ang pagbalik ato sang paminahon kining pipila ka mga mahinungdanon. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffi araw-araw. Natural ang galing. Bring health into your home. Lactopaffi Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopaffi Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopaffi Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopaffi and bring health into your home. Bring health into your home. Atong oras alas 7:06 na sa kabuntagon ug karon sa detalles atong mga balita dinhi sa ato. Bantay Balita ngayon. Local news. Gitun-an karon sa Cebu City Government kung angayan bang bawian og business permit ang binaliw landfill human sa wala nini pagdawat og mga basura gikan sa dakbayan sa Sugbo. Matud ni Cebu City Mayor Nestor Archival, kinahanglan una nga susihon sa syudad ang posibleng legal ug operasyonal nga epekto sa maong lakang sa di pa maghimo og pinal nga desisyon. Ibutyag usab sa mayor nga ang lokal nga pangagamhanan magpadayon sa pagtimbang-timbang sa tanang anggulo sa isyu aron masiguro nga ang himuon nga aksyon angay ug subay sa balaod. Sa pagkakaroon wa pay final nga desisyon ang Cebu City Government kung bawian ba o dili ang business permit ang binaliw landfill. Padayon ang ilang pagtuki sa maong isyu. Bantay Balita. Atong oras sa kabuntagon alas 7:00 na. Mayong pagpaminaw, mayong pagtanaw. Konsehal Ernest Herrera, Konsehal Russell Carion. Good morning also to James Teves. Ipasabot ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga ang hinungdan nga wala pa mudawat og ang operator sa binaliw landfill sa mga basura gikas dakbayan sa Sugbo tungod kay naghuwat pa kini sa full lifting
sa Cease and Desist Order kon CDO nga gipagawa sa Department of Environment and Natural Resources Region 7. Matud pa sa mayor, partial pa lamang ang pag-alsa sa maong CDO. Bisan pa niini giingon niyang nakahatag na unta og pagtugot ang DNR aron makapadayon ang Cebu City paglabay sa basura ngadto sa maong landfill. Apan dugang ni Mayor Archival, naglikay ang operator sa Binaliw landfill sa posibleng mga kontrobersiya ilabi na human sa sentimento ug mga isyong gipadayag sa Cebu City Council maong nagmatngon kini sa mataglaka nga ilang himuon. Padayon pa ang koordinasyon tali sa Cebu City Government, DENR ug sa operator sa landfill aron masulbad ang isyu pagduma sa basura sa Dakbayan. Bantay Balita. Giplanuhan sa Dakbayan sa Sugbo ang pagpalit og usa ka ektaryang luna sa barangay Tisa aron himuong flood water reservoir nga maoy giila nga unang konektadong long-term flood mitigation project sa Dakbayan human sa grabing pagbaha niadtong nakalabay nga semana. Suma pa ni Cebu City Mayor Nestor Archival, ang gisugyot nga reservoir magsilbing temporaryong tipiganan sa tubig ulan nagikan sa kabukiran aron mapaminusan ang kusog nga pag-agos niini paingon sa mga lugar nga kanunayng bahaan. Gilauman nga makatabang kini sa pagpamino sa pagbaha sa barangay Tisa ug sa kasikbit nga mga barangay sa mas barangay Labangon nga sagad maapektuhan panahon sa kusog nga pag-uwan. Dugang pa sa mayor, plano usab sa syudad nga gamiton ang bahin sa maong luna isip water processing facility na mag-alagad sa mga kasikbit nga barangay. Ang proyekto anapas yugto us pagplano kinahanglan pang moagi sa angayeng proseso sa pagpalit sa yuta aron matuman ang maong proyekto. Bantay Balita. Alas City J sa Kabuntagon, may pagtanaw John Noah Pipito. Good morning usab, Ronald Antipala, Chanel Kate Taburada o Konsehal Wilson Ponsigole. Padayon ta sa dugang tudling sa tuang mga balita, focus crimes ni ubos og 36% buwan sa Hulyo ning tuiga matud pa sa PNP. Mikunhod og 36.12% ang natalang focus crime sa tibok nasod niadtong Hulyo tuig 2026 kumpara sa susamang panahon sa miaging tuig. Kini suma pa sa Philippine National Police kon PNP. Base sa datos sa PNP, gikan sa 3,458 ka mga kaso nga natala niadtong Hulyo 1 hangtod 31 tuig 2025, mikunhod kini ngadto sa 2,209 ka mga kaso sa kaparehong pitsa karong tuiga. Suma kang PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang tanang kategorya sa focus crimes naka-record og pagkunhod. Lakip sa may pinakadakong pagkunhod mao ang kaso sa rape nga mikunhod ngadto 56.93, karnaping sa mga motor vehicles 46.15%, karnaping sa mga motorcycles mikunhod ngadto sa 42.59%. Ang mga focus crimes naglangkob sa murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, karnaping sa mga sakyanan o karnaping sa mga motorsiklo. Kini mao ay mga kasong gigamit sa PNP isip usa sa mga nagunang sukdanan sa pagsubay sa kahimtang sa kriminalidad sa nasod. Matud ni Nartates, ang padayon nga pagkunhod sa mga kaso resulta sa hiniusang paningkamot sa Philippine National Police, mga lokal nga pangagamhanan, mga komunidad ug uban pang partner agencies aron mapaligon ang crime prevention, police visibility ug pagmintinar sa kalinaw ug kahapsay sa publiko. Bantay Balita. Kapin 600 ka mga nakalapas sa ordinansa na sikop sa usa ka adlaw nga operasyon sa kapulisan sa tibuok probinsya sa Sugbo.
Mukabat ngadto sa 634 ka mga nakalapas sa lokal nga ordinansa ang nasikop sa Cebu Provincial Police Office kon CPPO atol sa 316 ka police operations nga gipaygayon sa tibuok probinsya niadtong Agosto 3 ning tuiga isip kabahin sa padayon nga Safe Cities Initiative. Sa kinatibuk-an 457 ka mga violators ang gipamulta samtang 179 ang gipasidan-an o gipagawasan o gipagawa subay sa mga ordinansa o regulasyon sa lokal nga pagamhanan. Base sa report, ang mga nalapas naglangkob sa 456 ka traffic ordinance violation, sa 69 ka minor de edad nga nakalapas sa curfew, sa 61 ka kaso pag-inom ug makahubog nga ilimnon sa pampublikong lugar. 31 ka kaso niini ang pagpanigarilyo sa mga public places. 13 ka mga tao nga nagsuroy nga way sapot o sinina ibabaw sa lawas. 10 ang paglapas sa ordinansa batok sa pagsulob og balakrava ug 2 uban ang paglapas sa lokal nga mga ordinansa. Mikabat ngadto sa 178,900 ang nakuliktang multa gikan sa maong kampanya. Suma ni Police Colonel Abubakar Udang Mangalien Jr., ang Provincial Director sa Cebu Police Provincial Office, ang padayon nga operasyon dili lang alang sa pagtuman sa balaod kundi aron mapalig-on ang disiplina, malikayan ang kriminalidad ug mapadayon ang kalinaw ug kahapsay sa mga komunidad. Giawhag usab niya ang mga sugboanon nga mutuman sa lokal nga mga ordinansa ug makigtambayayong sa kapulisan aron mahimong mas luwas ang matag barangay. Bantay Balita. Atong oras alas 7:14 na sa Kabuntagon. Good morning, Joel Kadungog. Duha ka mga reklamo gipasaka batok sa 20 ka mga opisyal sa DPWH 3rd District. Gikumpirmar sa Department of Justice, Philippine National Police Prosecution Service nga nadawat na nini ang duha ka mga reklamo nga gisangat sa National Bureau of Investigation Cebu District Office batok sa 20 ka mga opisyal sa Department of Public Works and Highways Cebu 3rd Engineering District alang sa preliminary investigation may kalabutan sa duha ka mga nagkalain-lain nga mga flood control project. Sa press conference ni atong Martes, ipadayag ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez nga ang mga reklamo naglangkob sa mga musunod nga giingong mga paglapas: illegal use of public funds, malversation of public funds, paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, perjury, falsification of private individual and use of falsified documents, falsification of documents by public officers, paglapas sa Government Procurement Reform Act. Gibutyag sa Department of Justice nga ang mga reklamo alang pa lamang sa preliminary investigation ug ang mga respondent sa tagan og higayon pagsumiti sa ilang counter affidavits isip kabahin sa gitawag og due process. Bantay Balita. Alas 7:16 sa Kabuntagon, mudawat ang report gikan sa tong kauban sa gawas. Usa ka resort na sakpang illegal nga naglabay og tuniladang basura sa dakbayan sa Talisay. Report ipadangat pinagi sa toang kauban Kabantay Ray Alquizar. Kini ang Bantay Radio News Report. Mga kabanta radyo, pasintabi sa atong balita karong buntaga, hilabi na sa mga nagkaon. Usa ka wing van nga nagkarga og toniladang basura nga gituhang gikan sa Waterworld Resort ang nasakpan nga misuway sa paglabay sa karga niini sa Sitio Tabok sa Barangay Haklupan sayo kagahapon sa buntag. Ang mga opisyal sa Barangay Haklupan daling mitaho sa insidente ngadto sa City Toda human nasakpan ng sakyanan nga nagbuhat niini. Sa diyan nga dawat ni Mayor Samsam Gulyas ang taho, dalit niya kining gisusi.
Kimanduan dayon sa mayor ang tanang hingtungdan nga departamento inabagan sa Talisay City Police Office nga magpagayon og kompleto nga hugot nga investigasyon. Atol sa inspeksyon sa wing van, naobserbahan sa mayor nga hilabihan kabaho ang gikan sa sulod niini. Base sa pasiwan ng investigasyon, nasuta sa mayor ang mga sumusunod. Usa ka kontraktor nga giila nga si Giovanni Coyoca ang gituang mikuha sa serbisyo ni Bimbo aron ilabay ang basura gikan sa Waterworld Resort. Si Bimbo ang gituang mikuha kang Jerome Rivera, ang driver sa wing van aron magdala og maglabay sa basura. Usa ka Nico gikan sa Barangay Haklupan nga gituo ang kontak ni Giovanni Coyoca ang gituo ang nagsugo kanila nga ilabay ang basura sa laing lugar. Sa diyang wala kini mulampos, gisugyot niya nga ilabay na lang kini sa sitio Tabok sa Barangay Haklupan. Si Jerome ug Giovanni anana karon sa kusodiya sa mga otoridad. Subay sa insidente, nagkanayon ang mayor nga mao kini ang ilahang buhaton. Siguruhon nga ang tanang illegal nga gilabay nga mga basura daling kolektahon ug dadon ug ilabay sa hustong paagi aron mapanalipdan ang panglawas o kaluwasan sa mga residente. Mupasaka og tukmang mga kasong kriminal, sibil ug administratibo batok sa matag individual ug establishmento nga pamamatud-an nga responsable nining illegal nga paglabay sa basura. Walay pasayloon, walay espesyal nga pagtratar ug walay eksepsyon. Ang balaod magamit sa tanan sa patas nga pamaagi matud sa mayor. Bukdon sa LGU ang tanang nalambigit o papanubagon ang matag individual o ang establishmento nga responsable subay sa hingpit nga gahom sa balaod. Nanukad sa Heritage City of the South inyong tingog nga nagbantay sa kahanginan, Ray Alquizar alang sa Bantay Radyo. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Ray Alquizar sa imuhang report. Naghatod sa atong oras alas 7:19 na sa Kabuntagon. Maayong pagtanaw Fitzgerald. Good morning sab Mad Saldua Yuma. Ana Marie Ipong, good morning. Good morning sab sa mga tagalungsod sa Balamban. Kalabira giingong Iyas Town nakit-an sa lungsod sa Balamban. Usa ka kalabira nga gituhang iya sa tao ang nakit-an sa taas nga bahin sa Suba dito sa may sitio Himumbungan, Barangay Kantuod, lungsod sa Balamban. Ang maong mga bukog unang nakit-an sa duha ka mga minor de edad nga nagpangidaron og 8 ug 12 anyos samtang sila nangita og nahulog nga mga bungas mangga didto sa nisgutan nga lugar. Sumapas investigasyon, hadlok ang duha ka mga bata sa ilahang nadiskubrihan ug midali sila pagpauli aron ipahibaw kini sa ilang mga ginikanan na maoy may pahibaw dayon ngadto sa barangay ug sa Balamban Municipal Police Station. Pag-abot sa kapulisan, ilang gikumpirmar ang pagkadiskubre sa mga bukog ug gihimo ang inisyal nga investigasyon. Usa sa mga anggulong gisusi sa mga otoridad mao ang posible nga ang mga bukog nahimong iya sa usa ka mga nawala o naanod atol sa pag-igo sa bagyong Tino apan wa pa kini hinuon mapamatud-in. Gitawag usab ang scene of the crime operatives kun SOCO aron sa medical legal ug forensic examinations aron matino ang mga na-recover nga mga bukog kung iya bagayod sa tao o kung posibleng mailhan ang identity nini. Bantay Balita. Good morning mga taga-lungsod sa Madre de Dios. Kung nga sa milyon nga kantidad sa giingong smuggled cigarettes na kumpiskar dito sa lungsod sa Madre de Dios. Nasikop sa hiniusang operasyon sa Madre de Dios Municipal Police Station o Provincial Intelligence Unit sa Cebu Police Provincial Office ang usa ka lalaki nga giingong nalambigit sa pagbaligya og pag-apod-apod sa mga giingong smuggled nga mga sigarilyo atol sa entrapment operation nga gihimo didto sa barangay Kaungkod, Madre de Dios, Cebu. Suma sa kapulisan ang operasyon gibase sa nakalap nga intelligence information nga nagpunting sa illegal nga pagbaligya sa mga sigarilyo nga walay tukmang graphic health warning, tax stamp ug uban pang mandatory markings nga gipasunod ubos sa Republic Act number 10643 o Graphic Health Warning Law.
Nasikop ang suspek human kini gipalitan og usa ka rim sa giingong illegal nga sigarilyo sa usa ka police pusher buyer nga mao hinungdan sa malampusong pagpatuman sa entrapment operation. Na-recover sa operasyon ang marked money nga nagkantidad og 1,000, usa ka rim nga sigarilyo ang gibaligya sa pusher buyer, siyam ka master case nga adunay 225 ka rim sa naglaing-laing klase sigarilyo ug usa ka master case na adunay 24 ka rim sa United nga brand sa sigarilyo. Ang tanang nakumpiskar adunay kinatibuk ang gibadabanang kantidad mokabat ngadto tunga sa milyon ka pesos nga gituohang andam na unta alang sa ilegal nga pag-apod-apod. Sa inisyal nga investigasyon, nasayran nga ang suspek nagakuha sa ihang supply gikan sa lain-laing individual nga hangtod karon wa pa madakpi. Giingong iyang gipangapod-apod ang mga sigarilyo ngadto sa mga nagkalain-laing sari-sari store uban sa ubang mga barangay sa lungsod sa Madridejos. Padayon pa ang follow-up operation sa kapulisan aron mailhan og madakpan ang ubang posible nga nalambigit sa maong illegal nga kalihukan. Ang nadakpang suspek anaa karon sa kustodiya sa kapulisan samtang giandam ang mga kasong ipasaka batok niini. Bantay Balita. Atong oras alas 7:23 na sa Kabuntagon. Dawat ta og laing report gikan sa tuang kauban sa gawas. Diyay usa ka kanhi kapitan sa Barangay Uling, Dakbayan sa Naga. Itudlo isip bag-ong konsihal sa lungsod. Isip puli sa nitaliwan niyang bana. Detalye sa maong report ipadangat pinagi sa tuang kauban Kabantay Ray Pasaporte. Kini ang Bantay Radio News Report. Daghang salamat kabantay Ramero. Gipahigayon ni Cebu Governor Pam Baricuatro ang pagpanumpa sa katungdanan ni kanhi Barangay Uling, Punong Barangay Carmelita Dakay kagahapong adlaw Martes, Agosto 4 aron formal siyang itudlo isip membro sa sangguniang panlungsod sa siyudad sa Naga. Atol sa usa ka seremonyas nga gipahigayon sa opisina sa gobernador, gitudlo si Dakay aron mupuli sa bakanting lingkuranan sa konseho nga gibilin sa iyang mitaliwan nga bana nga si Konsehal Justino Dakay. Ginsa namatay ni adtong Mayo. Nasaksihan ang seremonyas sa pagpanumpa ni Naga City Vice Mayor Virgilio Chong sa pamilya ni Dakay, mga tigpaluyo ug uban pang mga bisita. Pinaagi sa pagpanumpa atubangan ni Governor Baricuatro, formal nga misugod sa iyang katungdanan si Dakay ug nanumpa nga matinud-anong mutuman sa konstitusyon ug sa mga tahas ug responsibilidad isip konsehal sa syudad. Gipahigayon ni Governor Baricuatro si Dakay sa iyang nga pagkatudlo o gidasig siya nga mualagad sa katawhan sa syudad sa Naga uban ang integridad, tulubagon ug lig-on nga dedikasyon sa serbisyo publiko. Alang sa Bantay Balita sa Bantay Radio, kini si Ray Pasaporte. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Ray Pasaporte sa imong report. Nagatod sa tong oras alas 7:26 na sa Kabuntagon. Good morning, mayong pagtanaw. Ang idol, Boss Eric Amaro. John Mar Pagtalunan, good morning. Sa dugang tudling sa tong mga balita, LTO7, temporaryong gihunong ang pagdakop sa mga motorista nga adunay aftermarket muffler. Temporaryong gihunong sa Land Transportation Office kon LTO ang pagdakop sa mga motorsiklo ug pag-issue og Temporary Operators Permit o TOP gibase lamang sa paggamit sa aftermarket muffler. Suma sa LTO Memorandum Number MVL 2026-184 nga gipirmahan ni LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, pagpabilin ang maong direktiba samtang gisusi pag-usab sa ahensya uban sa Department of Trade and Industry kon DTI ang kasamtangang mga polisiya ug lagda bahin sa pag-ilis og mga exhaust system sa motorsiklo. Matud pa sa LTO, tumong sa maong review nga masiguro nga patas, hapsay ug subay sa balaod ang pagpatuman sa mga regulasyon patok sa mga modified motorcycle exhaust system. Bantay Balita.
Dawat aglaing report gikan sa tuang kauban sa gawas. Labyog ta sa silingan nga mga lalawigan ug dakbayan. CWDO sa dakbayan sa Bais nagpahigayon og uplift payout. Detalye sa mong report ipadangat pinagi sa tuang kauban Kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, salamat lang kabantayan sa itong balita kanumutaga sa pakikalayon sa DSWD Negros Island Region. Ang City Social Welfare and Development Office sa Dakbayan sa Bais nagpigayon sa uplift assistant payout gikan sa Agosto 4 hangtod sa Agosto 7, 2026. Ana sa kitibukan ang 4,127 ka mga benepisaryo gikan sa nakalaing mga barangay sa Dakbayan sa Bais ang gikitakdag makadawat sa noong ayuda. Ang mga nakadawat giilang mga pamilyadong kabos o anaa sa utlanan sa kabos base sa community-based monitoring system. Kini nga inisyatibo nagpakita sa padayon nga pagsalig sa kagamahanang lokal sa Dakbayan sa Bais uban sa pakigtibayayong sa DSWD NIR nga maghatag og tukma nga sa panahon nga pinansyal nga tabang sa suporta ngadto sa mga kwalipikado nga pamilya aron matabangan ang pagpalambo ang ilang kahimtang ug mutubag ang ilang dinaliang mga panginahanglan. Mori ato ang nakalap nga balita karon butaga kabantayan sa dili pa to pasalamatan ang Lactopapi. Ang Lactopapi mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini ang inyong kabarangay in action. Nalokad diri sa probinsya sa Negros Oriental. Alang sa Bantay Radio, Alan Rosete. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Alan Rosete sa imong report. Atong oras alas 7:29 na sa kabuntagon. Mao katong naglangkob sa itong mga balitang lokal. Sa ato ang pagbalik mga detalye sa mga balita sa kauluhan. Vice President Sara Duterte miduaw sa Quezon City Jail. Aron bisitahon sila Senador Marcolita Jinggoy Estrada o kanhi Kongresista Mike Defensor. Kana uguban pang mga detalye sa mga balita sa kauluhan. Sa ato ang pagbalik ato sang paminahon kining pipila ka mga mahinungdanon. I'm Jim. So I've been a Lactopapi user ever since January 2022. It was during the time when Omicron variant was a bit rampant here in Cebu. So you can all remember, natuling time grabe, nahukdan ko kung palit po paracetamol ang mga tao sa kada pharmacy. Isod na po pangitang tambal. So I ended up deciding to try Lactopapi. And for the grace of God, narakarang yun akong pamati ang Lactopapi. In fact, sa una, sa magsipon ko, upo, ang ako gipirming imnon is ka ng mga synthetic na medicines. Pero karon di na akong take na, I've been taking Lactopapi every day. In a day, makahurot ko o 90 ml tungod kay I will take Lactopapi right after every breakfast, lunch, and dinner. So sa kadahuman ako kaon, take kong 30 ml nga Lactopapi, most likely after an hour sa pagkaon para nindot ang digestion sa tiyan. So one of the benefits ko na pa ng Lactopapi is that mapafeel ko pirmi nga kung tiyan kalma. Wala na ko ka-remember nga kanang magkalibanga ko, like sa una, kalibanga is like in a day, makalibang po, let's say, 5, 6, gabi dyan akong sakit sa tiyan karon dili na, kalmada akong tiyan, nga, kung ako'y mga ubosipon, magi na akong perning nun, kanina lang yun akong misaligan. Hopefully, this company will still be here in the long run like this. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim
dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplan sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala to sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Atong oras alas 7:33 sa Kabuntagon ug karon sa detalles atong mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon, National News. Miduaw si Vice President Sara Duterte ngadto sa Quezon City Jail sa Payatas niadtong nakalabayng Martes. Suma sa Bureau of Jail Management and Penology. Nakikita si Duterte kanilang Senador Rodante Marcolita, Senador Jinggoy Estrada ug kanhi Kongresista Mike Defensor nga giila sa mga kaalyado sa Vice Presidente. Kapin 3 ka oras ang gidugayon sa ihang pagbisita nga miabot siya sa pasilidad human alas 12 sa udto ug nigawas human alas 3 sa hapon. Bantay Balita. Attorney Israelito Torion na mahayag na andam ang mga tanang legal remedies kung maaresto si Senador Bato. Ibutyag ni Attorney Israelito Torion ang legal counsel ni Senador Ronald Bato de la Rosa na andam silang gamiton ang tanang legal nga remedy na kung tugutan sa balaod kung maaresto si ang senador. Dugang pa sa abogado, mahimong dako nga hagit ang pagkuha dayon og legal nga remedy kung madala dayon sa gawa sa nasod si De La Rosa human sa ihang pag-aresto. Una nang gipasangil ni Torion ang nagkatag nga mga taho nga naaresto na ang senador nga nalambigit sa gingong arrest warrant gikan sa International Criminal Court kun ICC. Sa pagkakaron, wa pay opisyal nga kumpirmasyon gikan sa mga otoridad na naaresto na si Senador De La Rosa. Padayon pa ang kalambuan sa maong isyu. Bantay Balita. Alas 7:35 sa Kabuntagon. Good morning, Ma'am Jocelyn Luardo. Buntag sa tanang mga SK o barangay officials. Postpone ba ang eleksyon ngadto sa tuig 2028? Gipresentar ni Negros Occidental 3rd District Representative Javier Miguel Benitez ang House Bill number 10591 na nagtumong sa pagbalhin sa barangay ug sangguniang kabataan elections ngadto sa Nobyembre tuig 2028. Ang maong balaod nun gisuportahan pinagi sa pagpirma sa 63 ka mga miyembro sa House of Representatives. Kung maaprubahan og mahimong balaod, ang sunod nga barangay ug SK election ipahigayon sa Nobyembre tuig 2028 imbis sa kasamtangang schedule karong November 2. Sa pagkakaron balaod nun pa lamang kini, wa pa na himong balaod kinahanglan pa kining hisgutan ug aprubahan sa Kongreso kung makapasar pirmahan sa presidente aron mahimong epektibo. Bantay Balita. Nagpasa og written statement ang International Career Support Association kon EXA pinaagi kang conservative activist John Fujiki ngadto sa 63rd session sa United Nations Human Rights Council bahin sa pagdetinar kang kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ang dokumento nga dunay reference naglatid sa mga kabalaka sa grupo kalabot sa International Human Rights Law, Rome Statute ug Nelson Mandela Rules, ilabi na sa kapin 500 kaadlaw nga
pre-trial detention sa kanhi pangu. Sa ilahang pamahayag, gihangyo sa grupo ang United Nations Human Rights Council nga susiho ng ilang giingong mga isyu, lakip ang aligasyon sa politicalization, ang principle of complementary ug ang kahimtang sa panglawas katungod sa tiguang nga kanhi presidente. Dugang pa ni Fujiki, nagplano usab sila nga ang mga kalihukan atol sa kasamtangang sesyon sa Human Rights Council uban sa mga Filipino migrant workers sa Europe ug Japan. Ang maong dokumento naglangkob sa mga pamahayag ug baruganan sa ICSA. Ang pagdawat sa dokumento sa Human Rights Council dili automatikong nagpasabot nga giuyunan o giaprubahan na ang sulod niini. Bantay Balita. Alas 7:37 na sa kabuntagon, mayong pagpaminaw, mayong pagtanaw. Ma'am Sandra Cuevas, good morning. Good morning sab, Miss Ruina Bactul, Tim. Giduso karon sa mamamayang Liberal Representative Laila de Lima ang House Bill number 10136 nga nagtumong sa paghatag og medical parole ngadto sa mga persons deprived of liberty kon PDL na dunay grabing sakit o seryosong medical nga kondisyon. Ubos sa maong proposal, mahimong kwalipikado alang sa medical parole ang mga PDL na dunay terminal illness diin gibanabanang usa ka tuig o mas mubo na lamang ang life expectancy tungod sa kasakit o tungod sa sakit nga wa nay tambal. Mahimo usab nga makabenepisyo niini ang mga PDL nga permanente o dili na makabalik ang physical o medical nga kapasidad tungod sa ilang kondisyon. Suma sa explanatory note sa maong balaodnon, ang medical parole nagtumong sa paghatag og mas makatawhanong pag-atiman ngadto sa mga PDL nga naganto sa seryosong sakit ug pagtugot sa conditional release niadtong dili na makahimo sa pagserbisyo sa ilahang sentensya sud sa correctional facilities tungod sa ilang kahimtang. Bantay Balita. Atong oras alas 7:39 na sa kabuntagon ug karon sa detalye sa atong mga balita sa gawa sa nasod. Bantay Balita ngayon, World News. Bantay Balita. Usa ka cargo ship ang naigo sa wa pa matino nga pagbuto o eksplosyon mga 20 ka nautical miles sa amihanang sidlakan sa Kasab, Oman. Suma sa United Kingdom Maritime Trade Operations, nakadawat sila og report sa insidente pinaagi sa ilang monitoring system. Wa pay opisyal nga impormasyon bahin sa posibleng naangol o namatay o gidak-on sa kadaot sa barko ug kinsa ang responsable sa maong hitabo. Padayon pa ang pagmonitor og investigasyon sa mga otoridad aron matino ang tinuod nga hinungdan sa maong insidente. Bantay Balita. Ang ikatulong labing gamay nga nasod sa tibuok kalibutan nga dugay nang nailhan isip Nauru. Opisyal nang nag-ili sa ihangan ngadto sa Republic of sao ni pagbasa dong kinon. Na euro. Ang pagbag-o nagpahiuyon sa tradisyonal nga ngan og paglitok sa nasudnong pinulungan nga dugay nang gigamit sa mga lumad nga mulupyo sa maong nasud. Gikumpirmar ni President David Adyang na ang pag-ili sa ngan usa ka lakang aron may balik ang orihinal nga ngan nga giusab sa panahon sa kolonyal nga pagmando sa Europa. Kapin sa usa ka siglo ang milabay sa dihang giingong giilisan kini tungod kay lisod litukon ang langyaw o mga litukon sa langyaw nga mga ang karaan nga pangan. Ang maong pagbag-o gipatuman human maaprubahan sa parliament ang amendment sa konstitusyon ni adtong Mayo ning tuiga. Wa na ipadayon ang plano nga magpahigayon og nasudnong referendum kabahin niini. Alas 7:41 sa kabuntagon, balik ta dinhi sa ato alang sa balita sa kahimtang sa panglawas. Bantay Balita ngayon, Health News.
Makapahuway kadali ang mga empleyado sa Kapitolyo sa ilang mga gimbuhaton human nga mipahimulos sa libreng serbisyo nga gitanyag sa Capitol Wellness Day sa Capitol Social Hall. Ang mga serbisyo nga gitanyag niini mao ang libreng massage o masahe, medical ug dental check-up, laboratory services, nutrition counseling ug mga tambal ug vitamins. Nango sa mga empleyado mao si Governor Pamela Pam Baricuatro kinsa may pahimalus usab sa nagkadaiyang serbisyo nga gitanyag sa maong kalihukan. Ang mga empleyado ni salmot sa coloring activity nga giordinisa sa Provincial Health Office diin katuyuan niini ang pagtabang sa mga partisipante nga maka-unwind o maka-recharge bisan sa kabisi sa ilang trabaho. Misalmot usab ang pipila ka mga empleyado sa gipahigayon nga blood donation drive. Ang maong kalihukan tipik gihapon sa mga kalihukan nga naka-line up sa pagsilibrar sa ika-457 na founding anniversary sa Dakbayan sa Sugbo. Bantay Balita. Bantay Balita ngayon, agricultural news. Sa balita sa agrikultura, 16 ka LGU sa Sugbo nakabaton na og ASF certification. Padayon nga gipalig-on sa probinsya sa Sugbo ang pagpanalipod batok sa African Swine Fever. Diin 16 ka mga local government units nga nakabato na sa recognition of active surveillance African Swine Fever certification nga gikan sa Bureau of Animal Industry kunbae. Ang maong sertipikasyon nagtugot sa mga backyard hog raisers sa mga nahisgutan nga mga lugar na makabaligya og makabiyahe sa ilahang mga baboy gawa sa ilahang lungsod o syudad nga dili na kinahanglan mubayad sa dugang testing fee ug uban pang health clearances. Ang RAS ASF certification ihatag lamang sa mga LGU nga nakapasar sa ASF surveillance diin negatibo sa ASF virus ang mga blood samples nga gisusi. Mga kalungsuran nga nakabaton og RAS ASF certification mao ang lungsod sa Bantayan, Madridejo, Santa Fe, Pilar, Tudela, San Francisco, Poro, Carcar, Bugo City, Mandawi City, Talisay, Liluan, San Fernando, Cordova ug Tuburan. Samtang ang Bourbon, Tabuilan, Tabugon, San Remigio ug Barili nakapadala na usab sa ilang mga sample ngadto sa bae alang sa pagproseso sa ilang kaugalingong RAS ASF certification. Bantay Balita. Nunot gihapon sa maong balita dinhi sa Dakbayan sa Sugbo nagpagawa si Cebu City Mayor Nestor Archival og Supplemental Executive Order number 093 nga nag-amendar sa nagdugang sa mga probisyon sa Executive Order number 86 aron mas mapalig-on ang kampanya batok sa African Swine Fever sa Dakbayan sa Sugbo. Ang bag-ong mando gisunod human gikumpirmar sa Department of Veterinary Medicines and Fisheries niadtong miaging semana nga siyam kababoy sa Barangay Kiyot ang nagpositibo sa ASF. Lakip sa mga probisyon sa Executive Order number 93 ang pagpalig-on sa border control o disease surveillance, pagpalambo sa koordinasyon sa mga stakeholder o mga istriktong pagpatuman sa mga regulasyon. Imando usab sa maong executive order na ang mga barangay kapitan kinahanglang mag-update sa listahan sa mga backyard swine raisers. O report dayon ngadto sa mga gidudahang kaso sa ASF ug dili kasagarang kamatayon sa mga baboy mutabang sa quarantine disease o control operation. Matud pa ni Mayor Nestor Archival, adunay pipila ka mga barangay nga nagduha-duha sa pagkooperar tungod sa kabalaka nga kun adunay baboy nga ipatesting ug magpositibo sa ASF, mahimong maapektuhan ang pagbaligya sa mga baboy sa ilahang dapit. Bantay Balita. Alas 7:46 sa Kabuntagon. Good morning, Ma'am Iris Laurente, Ma'am Tessie Kaindoy. Good morning, Konsehal Arnold Behek. Atong oras alas 7:46 na sa Kabuntagon. Arita sa to ang balita sa paugnat sa kusog.
Human sa iyang makasaysayanong pagkampiyon sa 2026 Mubadala DC Open, andam na usab ang Filipina tennis star nga si Alex Yala sa sunod niyang hagit. Sa round of 64 sa 2026 Canadian Open, makigsangka si Yala batok sa American nga si Alicia Parks nga usa sa mga kusgan og serbisyo ug agresibong muduwa sa WTA Tour. Nagdala si Iyala sa dako nga momento man mahimong unang Pilipino nga nakadaog sa WTA Tour singles title sa pagsaka sa iyang career high world number 20 nga ranggo. Padayon ang pagsuporta kang Alex Iyala samtang nagtinguha siyang ipadayon ang iyang historic winning sa Canadian Open. Bantay Balita. Sa laing balita sa paugnat sa kusog, Lapu-Lapu Arnis di Abanico team nakalangkat og 20 ka medalya sa WCAF World Championship. Padayon nga nagpasigarbos Pilipinas ang dakbayan sa Lapu-Lapu Arnis di Abanico team. Human makalangkat og 20 ka medalya sa nagpadayon nga 18th World Eskrima Kali Arnis Federation World Championship nga gipahigayon didto sa New Delhi, India. Ang ilang medal nga nakuha naglangkob sa 13 ka mga gold, 5 ka silver ug 2 ka bronze. Ang mga medalya nakuha sa nagkalain-lain nga mga kategorya sa kompetisyon. Nagpakita sa taas nga level sa kahanas ug dedikasyon sa mga Filipino nga mga arnisador sa international nga entablado. Congratulations sa tanang atleta, coaches ug sa Lapu-Lapu Arnis di Abanico team sa pagpadala og dungog o pagdaha og dungog sa Lapu-Lapu City ug sa tibuok Pilipinas. Alas 7:49 sa kabuntagon, arita sa balita sa showbiz. Nagpaabot ang ato ang mga suking tigpaminaw aning atong showbiz news. Hinam-hinam na sab ang ato ang showbiz news reporter. Pansay bago sa balitang artista, Sayranta pinagi sa ato ang showbiz news patroller Grace Baquero. Good morning. Nagpanikad na si Will Ashley sa iyang umaabot nga proyekto uban kang Mika Salamanca, ang comedy series nga Delivery Boy. Suma pa ni Will, lahi amo ang proyekto kumpara sa iyang mga nahimo kaniadto. Gipaambit usab ni Will nga seryoso silang nangandam ni Mika alang sa maong proyekto. O para sa mga fans sa BTS, wala gyud palabyan ni Lea Salonga ang pagtan-aw sa BTS Arirang World Tour Concert sa MetLife Stadium sa New Jersey, Estados Unidos. Uban sa iyang anak ka si Nick Chien. Suma pa sa singer nga wala siya magkuha og daghang fan camps tungod kay gusto niyang masinati mismo ang pagsaksi sa pasundayag. Namatigdan na sab niya ang presensya sa daghang Pinoy Army sa maong concert. O para sa mga fans sa Viva Hot Babes reunion concert, planchado na ba? Kidungog nga matuman na ang dugay ng gipaabot nga reunion concert sa Viva Hot Babes human nagpagawas og teaser ang VAA Live nga adunay caption nga reunion ano tara. Sa teaser makita ang silhouette sa pito ka babay ug dunay flower logo. Ang Viva Hot Babes kay usa ka sikat nga girl group nga gitukod sa Viva Entertainment niadtong 2003. Gipasikat sa maong grupo ang awit nga Bulaklak nga komposisyon ni Lito Camo. Pipila sa mga miyembro niini kay sila Maui Taylor, Katia Santos, Miles Hernandez, Shiri, Gwen Garci, Christine Haka, Jen Rosendal ug Andrea Del Rosario. Og mao kana ang naglangkob sa atong showbiz news karong adlaw. At ang iamastagkan pang mas makalingaw nga showbiz news diri sa Bantay Balita ngayon. Kini ang inyong Bantay Showbiz Patroller, Grace Baquero. Maayong buntag. Back to you, Ramsa.
Daghan kayong salamat kabantay Grace Bakero sa imuhang report. Mao kato ang naglangkob sa ato ang mga linyadas mga balita karong adlaw. Atong mga balita karong buntaga gihikay pinaagi sa ato ang lawak balitaanan Bantay Radio Newsroom. Pinaagi sa ato ang kauban ka Bantay Fred Litihio. Di pa mag-aliluya ang mga SK og mga barangay officials ha. Kay kining giduso nga pag-postpone sa barangay og SK election balaod nun pa og napa sa lower house. Taas-taas pa ni og proseso do na pay bersyon ini ang upper house. Sa di pa ni pirmahan sa presidente. Kaya ang pangutana makaabot baka ni kay hapit na ba ang filing. Sunod buwan filing na. Makaabot ba ning balaod nun nga mag-postpone o dili? Padayon lang sa singi-singisi diha. Delikado og mukalit og dayon. Magpasalamat tas kinatibuk ang Puwersas Bantay Radio Cebu. At pasalamatan day ato ang partner station nga nakahook up nato karong buntaga mga igsoon sa tanan mga tigduma sa 95.3 One Heart Radio DYAJ. Sa tanan nato mga listeners das lungsod sa Sambuan. Good morning. May pagpaminaw di ay. Isog atong Sibya diha sa Lucitas Kutana Store, Sambuan Public Market. Kaya diha pod mapalit ang mga produkto sa Lacto Puffy. Ihapod sa Acacia Pharmacy. Good morning sa tanang mga staff sa Acacia Pharmacy. Naapod mapalit ang mga produkto diha sa Lacto Puffy. Kaya nangutana sa mapalit sa lungsod sa Balamban. Daghan kay kapalitan sa Lacto Puffy diha sa lungsod sa Balamban. Mapalit ni sa Sinyang Pharmacy, Grace Longakit Store, Norhaya de Campog Store ug sa Gaisano Grand Mall, lakip na sa Gaisano Country Mall. Salamat as kinatibuk ang Puwersas Bantay Radio Cebu, pinanguluhan sa ato ang CEO, Engineer Gigi Sanchez, kinabagan ni Attorney Miko Sabaliero. Atong technical partner diri sa ato ang Masters Control, Kinon Sinisa. Atong mga reporter gikan sa gawas nagpadangat sila mga report. Kabantay Ray Pasaporte, Kabantay Ray Alquizar, Kabantay Alan Rositi o Kabantay Grace Bakero. Inilang gihapon ninyong ubos nga alagad sa kahanginan. Ramsa lang gihapon mga kahigalaan, manamilit pinagis pag-ingon. Daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw ug pagtan-aw. Maayong buntag kanatong tanan. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can kada adlaw halang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon. Sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw, ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salis Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi Maximus Buffet. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.